पहलगाम में वादी कश्मीर के सियाहों पर हुए हमले के बाद हालात काफ़ी कशीदा दोनों ममालिक के दरमियान। हमारे साथ रुकन असम्बली थाना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर साहब हैं। सर, किस तरह देखते हैं आप इस हमले को, जो पहलगाम के अंदर हमला देखने? बड़ी दिलसोज वाक़ा था और बड़ी दुख की बात है। बेगुनाह लोगों को मारा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बिला इम्तियाज़ कश्मीर भी, जम्मू भी, पुंछ, रजौरी और चनाब वैली ने भी बायक आवाज़ होकर इसकी मजम्मत की है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी बुरा हुआ। इस वाक़ा के बाद इसको एक मजहबी रंग दिया गया और फिर जम्मू कश्मीर के तलबा व तलबात को भी और दीगर लोगों को बैरून रियासत यानी बैरून जम्मू कश्मीर उन पर तशद्दुद भी किया गया, उनको ज़दोकोब किया गया। वो गलत बात है। जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता है कि इस हक़ में है कि ये जो हुआ वो ठीक हुआ। हर आदमी ने इसकी मजम्मत की, कड़े से कड़े अल्फाज इस्तेमाल किए। तुम जानो और तुम्हारा मुल्क पड़ोस में जाने। गलती अगर कोई पड़ोस में करता है तो उसका खमियाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को क्यों। और अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, वो भी मुझे बहुत अफसोस हुआ। कहा जी, जो लोग यहाँ बग़ैर सिटीज़नशिप के जो यहाँ लोग हैं उनको वापस किया जाए। यहाँ कुछ लोगों ने शादियाँ की हैं 50 साल पहले, 30 साल, 20 साल पहले, और उन्होंने अप्लाई किया सिटीज़नशिप के लिए, आपने नहीं दी। उनका हक़ बनता था, सिटीज़नशिप आपको देनी थी। अब उनको खौफ व खरास करने से ये वाक़ात रुक नहीं सकते। आपकी तलखी जो है, ठीक है, आप करो, हम आपके साथ हैं। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, हम उसके भी आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। जो गलत है वो गलत है, हम आज भी कहते हैं। लेकिन उसका इलाज ये नहीं है कि आप बेगुनाह लोगों को परेशान करो, स्टूडेंट्स को ज़दोकोब करो। ये गलत बात है। आज के हालात में के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरह कशीदगी पैदा हुई है, किस तरह देखते हैं आप इस कशीदगी को? अगर इस कशीदगी में मज़ीद इजाफा होता है तो कितना पीर पंचाल के लोगों को इसको कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा? खमियाजा तो हम ही को भुगतना है। हर बार रजौरी पुंछ के लोगों ने ही खमियाजा भुगता है, चाहे वो 65 हो, 47 हो, 71 हो। यानी उसके बाद भी जब भी शेलिंग भी हुई है तो नुकसान रजौरी पुंछ के लोगों ने उठाया है। और हमें पता है वी आर डेस्टाइन्ड टू लिव इन दीज कंडीशंस। हमारे मुकद्दर में शायद ये लिखा है, हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बॉर्डर पे हैं। लेकिन वो खमियाजा भी हम भुगतने के लिए, वो तकलीफ़ भी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करो। अगर आपने लड़ाई करके इसका बदला लेना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बातचीत करके करनी है तब भी हम तैयार हैं। आप करो जो करना चाहते हो। लेकिन ये जो आप रोज़ रोज़ का जो ये मतलब आपको खलश रहती है और फिर लोगों को रोज़ रोज़ परेशान करना, परेशानी में डालना, कम से कम हम चाहते हैं कि फ़ैसला कुन तरीके से आप उनसे बात करें। अगर करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, वो भी करें, हम आपके साथ हैं। बात करना चाहते हैं तब भी हम साथ हैं, लड़ाई करने के लिए भी हम आपके साथ हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह सियाहों पर हमला हुआ, पहली बार वादी की तारीख में ऐसा देखा गया होगा कि इसके खिलाफ पूरी वादी भर में एहजाजी सिलसिले देखने को मिले, चाहे छोटे गांव से लेकर सिटी तक देखना हो। पीर पंचाल तो पहले ही इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुका है। उसके बाद जिस तरह नेशनल मीडिया की तरफ से इसको एक रंग दिया गया, सिर्फ हिंदू कहा गया कि हिंदू पे हमले हुए, टूरिस्ट नहीं कहा गया, इंसान नहीं इसका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। क्या आप समझते हैं कि मीडिया अपना रोल सही तरह अदा नहीं कर पा रहा है, जिस कारण और कशीदगी बढ़ रही है? ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, इसीलिए इसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। हिंदुस्तान के मीडिया का नाम गोदी मीडिया क्यों रखा गया है? गोदी का मतलब मोदी मत समझो आप। गोदी मीन्स जो गोद में बैठा रहे, सरकार की। मीडिया का काम सरकार की गोद में बैठना नहीं है। मीडिया फोर्थ पिलर है। मीडिया गेडफ्लाई का काम करता है, जिसको हम अपनी ज़बान में बिड़ कहते हैं ना, दुरमुड़ी। कि गवर्नमेंट जब सो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बड़ी होती है, जसामत उसकी बड़ी होती है,
اور کسی بھی جانور کی یا کسی چیز کی جب جسامت بڑی ہوتی ہے وہ بہت جلدی سو جاتی ہے. تو گورنمنٹ جب سو جاتی ہے تو میڈیا کا کام ہے اس گیڈ فلائی کی طرح اس کو ڈنگ مارنا، جگانا. گود میں بیٹھ کر بتہ کھانا میڈیا کا کام نہیں ہے. اور بڑی بدنصیبی ہے، یہ برا مت ماننا، آپ بھی میڈیا سے ہیں، کہ اس واقعے کو پیش کیا گیا، ہندوؤں کو مارا گیا. ارے بھائی ہمارے لیے وہ بھائی ہیں، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ انسان ہے. ایک انسانی جان گئی. اور اس سے پہلے آج تک کبھی بھی کسی ٹورسٹ کو اس طرح بے رحمی سے بلا امتیاز فائر کر کے کبھی جموں کشمیر میں نہیں مارا گیا. اسی لیے تمام لوگوں نے اس کی مذمت کی اور کڑے الفاظ میں مذمت کی ہے. میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں کہ میں اس کی مذمت کر سکوں، لیکن پھر بھی جو اس کے بعد ہوا وہ ہوا سراسر غلط. اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی غلط ہوا کہ آپ نے ہندوستان کی عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جیسا کہ بھائی وہاں چھڑاتے ہوئے جس نے جان دی وہ بھی تو کشمیری تھا. وہ کسی میڈیا والے نے اجاگر نہیں کیا کہ ایک آدمی زخمی ہے اور ایک آدمی نے ان ٹورسٹ کو، ان کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اس نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، گن چھیننے کی کوشش کی اور اس کو بھی گولی مار دی. اس کو اس پہلو کو ہی اجاگر نہیں کیا گیا. یہ بدنصیبی ہے. یہ میڈیا والے، میں آپ کو بتاؤں آج کی تاریخ میں لوگوں کا بھروسہ ہی اٹھ گیا میڈیا سے. کوئی سنتا ہی نہیں. ایک چلتے آخری سوال، اس کے بعد آج صبح سے لے کے کل سے لے کر ایک نئی کارروائی دیکھنے کو ملی ہے. پہلی بار وادی کے اندر جو ملیٹنٹ ایکٹیو ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت غلط ہے. میں اس کو شدید الفاظ میں، کڑے الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اگر کوئی ملیٹنٹ ہے اس میں اس کے ماں باپ کا کیا قصور، اس کے بھائیوں کا کیا قصور؟ وہ مکان ملیٹنٹ کا تھوڑا ہوگا بھائی. اور جو ملیٹنٹ بھاگ گیا، جو اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا اس نے. میں سن رہا تھا ایک دن سوشل میڈیا میں ایک لڑکی کہتی ہے کہ وہ یہاں سے گیا تھا سری نگر کسی کام کے لیے، کوئی انٹرویو دینے کے لیے، اور وہاں سے واپس نہیں لوٹا. مجھے بتاؤ اس کا آپ گھر گرا رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ تم ٹرائل کرو، اگر اس کے ماں باپ انوالو ہیں پھانسی دے دو ان کو، لیکن گھر گرانا کسی قانون میں لکھا ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف نیا نکالا آپ نے؟ اس سے کیا سمجھتے ہو آپ حالات ٹھیک کرو گے؟ اس سے اور خرابیاں ہوں گی. بہت بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ رکن اسمبلی تھانہ منڈی ایڈوکیٹ مظفر خان صاحب، جن کی طرف سے آپ نے کئی چیزیں ایسی بھی سنی ہوں کہ جس طرح ملٹنٹوں کے گھر گرائے جانے پر انہوں نے اس کو افسوسناک قرار دیا. اور دوسری بڑی بات، جس طرح اس حملے کے بعد اس حملے کو ہندو مسلم کے نام سے تقسیم کیا گیا، جس کے بعد جب ملک بھر میں نفرتیں کافی بڑی اور کشمیر کے طلباء پر حملوں کی خبریں بھی سامنے آئی. مگر پہلی بار تاریخ میں ایسا دیکھا گیا ہوگا کہ اس حملے کے بعد وادی کے ایک ایک چپے کے اندر سے اس کے خلاف آوازیں بلند ہوئی. نثار خان کے ساتھ جمشید ملک، گلستان نیوز، تھانہ منڈی.